Walang magbalang mag! Pagsay! Ha? Yayo, ngayon lang sa makan! Jericho. Dat was echt kruiden. Jericho. Like let's shit. Wait lang. Thank you. Hello the guys. Video naman ni. Dili man ni audio. Wow, bakit yung malalim pa rin, bye? Oh my god. Check this out. Oh, it's black. I'm not doing this. Look at this phone. Yeah, mine. Sure, it has to be real. Lagi mo kong two blind box. Mo, yung sa'yo na team atong himuon. Ito ni? Team. Ayaw, kuan. Kuan na nga, blind bag. Baby. Wala, kuha mo na. Kuray mo. Calculating mo. Mama, guslot ako. Ang nabuslutan kanina. Oh, yeah. Completely the mark. The papers are right here. Cookie na lang. Ikaw, yung mo tag-food. Kung das kayo, kaigo din sa ilagis. Let's make some. It's a sun step. No. Let's make like makeup. The team is makeup. You like makeup? I can't guess the team, so let's do makeup. You just do like simple ones. Yeah, this is cool. Oh yeah, it's fine. The heart one, the smile one, like that. Give me the contact, please. Wait, let's make emojis. Yeah, I want emojis. Emoji cat. Yeah. I'll make it cat. I'll make an emoji cat. First, you need to make this one. Alfred just made a first like. I'm gonna make emoji. It's like an emoji. I'll just make like a little thing. Because it has this balay. All of these things, all of this balay, everything. Who is? Me! Me. Me! Kayo, kita mo. Duha mo. Kita mo yan.
You need to put like a U. Tama siya. Mas bright yung manghod. Ha? Di mo na siya kasabot magkuhan sa tawag ani. Magbuhat sa klase pero spelling, wow. Ina ni? Sure ka. Kita yung pinaka-bright sila ka, no? Okay. Di mo Kaya na. naman ka nagingon na, utang emerge, ano Taas special mo na, taas. Akong kabaluan ka na. Dili, uy, di mo na taas, di mo naman, di ba? Pero man ni ang ban. Ni, I, I. Lucky. Arong ang uban. Where else? Face. No, I don't care. You. Ronaldo. I do not care. Tingnan, kumalos. Kung man na siya mo di mo kabalo mo. Guys, hindi ko balik-balik. Ay, 100 minutes. Starts now. Sawa na ulit. Ano, patay ka. I-reason na na mo. Ako i-reason na rin mo. 7. Wala, patay 6. 7. 7. Uy, apaso na nag-ibo mo. Kaya basilig mag-dinner na mo. 100 minutes starts now. 6 minutes. Uy, more than 6 minutes ni mahuman. Kaya di ba, Moy? Starts now. Ikaw kabalo ka say more than. Kano ang form ba? Mas dagan pa ng 6. Mas daghan pa yung 6 kay 24. That equals to 2 hours. 6 minutes starts now. No, 2 hours. Now 2? Starts now. 2 hours naman yung mama. Dali naman eh. Di man, may tagal. Ay, sa 2027 now. 1 minute na kayo eh. Wow! Ito nga yung game mo. Wow! Emoji face, mali. Wow! Emoji, mali. 1 minute. I want you calling for me. I want you. Nakoy song na anak akong game mo. Lada na din juro mi nagwawa. Wow. Tugay kay ko na human kay ako pa ang ipaliw ko ako na ni balin. Edit mo na. Wow. Edit na mo. Daw na pa di ko nagbutang sa fidget. Di man inana mo. Oh, freak you. Boy, dili man inana. Magbutang ka sa blind bag. I am showing you the correct. So, Koy, kasamok ba ni mo? Dili na lang ikaw ang kwan. No! Frick you! I don't care! 0 minutes starts now. Freak this guy. Leave house. We don't care. This is my mama house. No, So I do not cannot care. I do not care. I am the most biggest sister. And you, What is 24 plus 23? 23 wins. where are you from? Tignan si Mira. 24 plus 23? Bro. No, I have idea. No. Is that? No, jeez. Moira. Maybe the most release. Draw a player. That toy player. Like in Huggy Wuggy. Bro, stop talking. Here.
ka. No. No. No, 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 no. I don't care the stupid rules and Koy is dumb. Ala, kanigan si mama. Stupid si mama. Wala ko nag-ingon, anak. Kung naman nag-ingon, dede. Wala ko nag-ingon stupid mama. I'm saying, Stupid Koy. $100 million for mama. I do not care. I do not care. Change is change. So mama can tell you. You're crazy. Do not care. You crazy smarter. You're not smarter than anyone. You don't even know how to write, bro. Di ba kasulat itawon mo yun? I love you so much. Hindi ko na ikukubono. Kani itik. Dahil kani na lang yun. Yung sa Tagalog, Illyria. Nana, iya. May, mo kong giaway. Maskin lali mo na kayo ko sa imo. Alam mo, hindi na ko kabalo mo ko sa tayo. Hindi ka kabalog drawing. Ako, ikaw. Do, wala pa magalit ko ngayon sa problema. Dito siya kabalog na ihula kayo. Easy. Oh! Binabi! Ay, bunit lang ka. You said that? Say that? You said that? You said that? You said that? You said that? How come I have to? Yes! Do this. Go! Why? Okay. Hold it the end. You can just look. Get the end. Get the end. Huh? He's mine. Bro. Oh my god! Why you just no. You have to start over. Hello. Si ate, stupid mama daw. Wala ko nag-ingon. Saling? Wala ko nag-ingon. Wala ko nag-ingon ng stupid mama. Sige. Wala man. Dam, yun ko. Dam. Hindi mag-ingon niya na ha? Wala ko nag-ingon. Wala ko nag-ingon ng stupid mama. Sa'yo nag-ingon ato. Itna. Mo, insakto na ni. Mama, got this? Ilabay sa plastic lang. Ilabay sa plastic ko. Nasa ilan mo. I want to cry. I want to Magkuha kay kuwan ani diya sa gawas. Pagkuwan sa kaloy ikaw. Ato sa gawas. Kanang sige ikaw kang mami. Ganan ka sa house moy. Ngayon ang house ni Ria. No. Hoy, kana na inyong ipangkat ha, bantay ka. Ikaw mag-clean. I don't care. I don't care. I don't care. I don't care. I You do not care. do not care. I don't care. I don't care. You do not care. You do not care. Means pangit. Quick is ugly. Ah! Ginod ka na! Uy, kasi Quick is ugly. Wala akong gingon. Di man KitKat. Tingnan! Ate!
Koy naulog sa building. Dayon, gitayan dayon. Tangkang. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Si Ate Rose, Kyoto Dundee. Perang diling, dakuin. Jingle bells, gising pa. Itlog. Da. Jingle bells, gising pa. Yung itlog. Agay, I want you to cry for me. Dakbaan. Tubol. Uy, wala ka? Di ba rin? Wala ka na kinulog mo. Oo, wala ka. Wala ka talaga. Dami sikit ka. Ang sagot ko yung kinulog. Tita! Tita! Latin mo. I want you to cry for me. I want you colorblind. I want you colorblind. Si Koy Koy, colorblind. Si Koy Koy. Ay, nako. Da. Poor ka na siya. May sister na mo. Nga po siya na nahulog daw ko sa building. Iutunan na yung kunin mo ira. I do not care. Moy, dapat ka extra papel o? Ay, o, ako na, di ba ni Moy? Kabalo ko sa yung gingon. Ulang siya sa awa! Uy! Uy, wala ba na yung sarili ang dama mo? Oo. Nagbakakad na siya paminti. Uy, mama, ikaw naman ganyan ni Ria ang dam ko koy. Ano man din ka nag-ingon na, nag-ingon si Ria nagdam mama. Siya nag-ingon kita. Get exposed, bro. Nabiri. Siguro. Manawsa naman ka. Nagunsa man ka. Ano nagwaman to nagtingog? Ano nagtingog man tungkuan? Lato. Okay, mo besti kay na. Diyan po yung antipara, purple. Kabalo ka. Kasi secret. Kanang tampok yung mama. Ako kita siya mama. Papa na. Tambok yung papa. Tambok yung mama. Dahil nanganak yung mama. Pagkaw mo namatay. Kung mo ang mga bata ang namatay na kasi mama. Mama ba? Siya mag-ingon siya mga secret. Oh, kay di siya gusto. Ako doon. Oh, bitaw ako ang subok na computer kay kanang bad. Kapag siya. Yung mama
ko? Oh. Kung nasa ika-exam na pa. Oh, sunod man. Sunod man. Just won't give me reasons. Just won't give me reasons. Just one little reason. Nag-video ka dahil. Video gyapon. Eh di madunggan sa kay mo. Narao? Ala, na-expose ko no more si Kuy Kuy. Anak ko sa kuwan. Uy! Pwede naman pagkita yung mama na wala ka nag-iunog daw. Nag-video man ka. Oh. Diba kamera? Walang tugad. Mag-quiz. Sika ka kakariya. Yan o, di ang ingon kamera. May 12 ni kabuk na Korean sa 12? Dasin 8. 12, uy. Asa man ang uban? Di mo na 12. Wala. Nag-video gyapon. Wait lang. Uy, nag-video gyapon. Natingan ang mama ni mo nag-ano. Na. Oh. I-post niya na ko na sa YouTube po. Uy! Uy, sweet. Bangko. Walang bangko. Ay, wait lang. Basket na. Dito to. Ano basket? Basket? Biscuit. Wala. Nyam 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 guys. Karon. Ato mag-init pa lang. Na-expose na to siya sa YouTube. Uy, i-post mo na ko na sa YouTube. Ano man may post na pangit ko? Pangit yung avatar. Avatar? Okay, avatar. Ikaw ba na yung avatar? Ah! Putla, bitigla. Putla ang taas. Ambi, akong TV. TV. Ambi akong TV ingon ka. Akong TV. Ingon ka ambi akong TV. Ay, wala na, wala mo lang secret ko. Guys, ako na nangi-off guys kay na mga secret. Secret ni Koy Koy. Secret ni Koy Koy, dili ka sulat. I-post mo niya sa YouTube. Gang guys. Bawal ka mo tanaw 10 minutes. Ay, nakulor na buwang na. Hilak daw. May nag-off. May nag-off. May nag-off. Wala. Hello? 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 Oh, pagkat. Anong pangalan mo, miss? Miss Guapa. Tara, guys. Morning game mo niya. Isa ar. Tara din ako, secret. Cookie. Sino gusto magawa ng cookie? Squeezy na kayo na. Tapos gawas. Na isa. And
walay ano. Mira, i-off mo